औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म डंग देख रहे हैं और मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर एक मरतबा फिर धरना दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ साद रिजवी साहब ने फैज़ाबाद क्यों जाम करके रखा हुआ है, क्यों धरना दिया हुआ है, उनके मुतालबात क्या हैं, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया के ऊपर इस धरने से मुतल्लक सवालात उठाए जा रहे हैं उनके जवाबात भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ये धरना कब तक जारी रहेगा, इस धरने को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, तशद्दुद इसके ऊपर क्यों नहीं किया जा रहा, और इसके अलावा साद रिजवी साहब ने अचानक से ये धरना क्यों दे दिया। अब ये सवालात हक़ाइक़ पर मबनी हैं या नहीं, इनके जवाबात क्या कुछ हैं, मैं आगे चलकर आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने की भरपूर तरीके के साथ कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे, देखेंगे और आखिर पर अपने कीमती फ़ीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आगाह करेंगे। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि हर हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, उन्होंने धरना क्यों दिया है। नाज़रीन, उनका कहना है कि फ़लस्तीन के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 1 साल हो चुका है और फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म बर्बरियत की इंतहा की गई है, उनके ऊपर हर तरह का असलहा यूज़ किया गया है, बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है। जो इसराइल के दरिंदा लोग हैं उन्होंने कत्ले आम वहाँ पर किया हुआ है, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है और हॉस्पिटल नहीं है उनके पास ताकि उनके बच्चों को मरहम पट्टी की जा सके। तो इस सिलसिले में साद रिजवी साहब ने ये हुकूमत पाकिस्तान के आगे मुतालबात रखे हैं, 3 मुतालबे रखे हैं कि इसराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा जो दुनिया भर में ब्रांड, मुख्तलिफ ब्रांड जो इसराइल की हमायत कर रहे हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए, पाकिस्तान से उनको बैन किया जाए। ये उनका पहला मुतालबा है। और दूसरा मुतालबा उनका ये है कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसको दहशतगर्द करार दिया जाए सरकारी सतह के ऊपर। यानी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये बयान देंगे कि वो एक दहशतगर्द है, वो एक दरिंदा है, वो इंसान नहीं है, उसने इंसानियत की तौहीन की हुई है, उसने हमारे मुसलमान बच्चों का लहू जो है वो पी रखा है। इसके अलावा तीसरा उनका मुतालबा ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है और जितना हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस वक्त कर्ज़े तले दबा हुआ है, मुआशी जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का वो मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुका है, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं जो पाकिस्तान की आवाम है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, बिजली के बिलों ने लोगों को तबाह करके रख दिया है। फिर भी साद रिजवी साहब का ये कहना है कि जितना हो सकता है वो हमारे मुसलमान भाई हैं उनकी हेल्प की जाए, उनके लिए खाने पीने का राशन जो है वो उनको मुहैया किया जाए, उनके पास पहुंचाया जाए। और इसके अलावा साद रिजवी साहब ने एक ये भी मुतालबा किया है कि ये उन्होंने बात की है सिर्फ़ और सिर्फ एक इंटरव्यू देते हुए कि अस्करी जो क़ुव्वत है, ताकत है, इस हवाले से भी यानी मुकाबला करना चाहिए इसराइल का और फ़लस्तीन के साथ पास, यानी अपनी फ़ौज वगैरह भेजनी चाहिए और हर लिहाज से मदद करनी चाहिए। तो ये 3 मुतालबात रखे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ साद रिजवी साहब ने मौजूदा गवर्नमेंट के सामने, और उनका कहना है कि हम उस वक़्त तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। यानी वो कब तक बैठेंगे, ये क्वेश्चन था कि साद रिजवी साहब ये धरना कब तक देंगे। तो उनका कहना है कि जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया है कि अगर हुकूमत आपके साथ कोई टेबल टॉक करती नहीं, बातचीत करती नहीं, तो फिर भी कोई एक लिमिट होती है। तो उनका कहना है कि 1 महीना बैठना पड़ा, 2 महीने बैठना पड़ा, 10 महीने बैठना पड़ा, साद रिजवी यहाँ पर बैठेगा, उसके लोग फैज़ाबाद के अंदर बैठेंगे। अगर हमारी वजह से फ़लस्तीनी मुसलमानों को थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है तो हम वो हेल्प उनको दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है, वायरल है कि सेव गज़ा के नाम से सेनेटर मुश्ताक साहब ने
ایک کیمپ لگایا اسلام آباد کے اندر، تو ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے 2 لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے، اور جبکہ تحریک لبیک پاکستان کو نہیں روکا گیا۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، ان کے اوپر تشدد کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ناظرین، یہ اس وقت جو اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سعد رضوی صاحب کا جو 13 جولائی کو یہ جو انہوں نے دھرنا دیا ہے، مارچ نکالا ہے، اس سے ایک تقریباً 10 سے 15 گھنٹے قبل یعنی 12 جولائی رات کو جو راول پنڈی کی ضلعی انتظامیہ ہے، اس میں ایس ایس پی کہہ لیں، اس میں آپ ڈی پی او صاحب کو کہہ لیں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں، بڑی جو ضلعی انتظامیہ ساری ہے، ان کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ محرم الحرام کے دن چل رہے ہیں، سیکیورٹی خدشات ہیں، تو سعد رضوی صاحب کو یہ دھرنا نہیں دینا چاہیے، یہ مارچ نہیں نکالنا چاہیے، یعنی ان کو روکا گیا۔ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں روکا گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ۔ اب دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کنٹینر وغیرہ نہیں لگائے گئے، تو ابھی جو آپ اپنی سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جو 2024 میں ابھی انہوں نے 2 دن پہلے یہ دھرنا دیا ہے، یہ اسی دھرنے کی اسی دن کی یہ تصویر ہے، اور یہ جو سامنے آپ کو کنٹینر اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ روکنے کے لیے ان کو لگائے گئے تھے۔ لیکن سعد رضوی صاحب کے جو دھرنے کے اندر جو شرکاء ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ سعد رضوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں ہے کہ روکا نہیں گیا، بلکہ یہ بات ہے کہ ہم رکے نہیں ہیں۔ روکنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم رکے نہیں ہیں۔ تو ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، میرے خیال میں کسی سیاسی جماعت کے اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے۔ آپ فیض آباد کے اندر جو پہلا انہوں نے دھرنا دیا تھا، اس میں بھی تحریک لبیک پاکستان کے تقریباً 8 لوگ شہید ہوئے تھے۔ لاہور میں انہوں نے دھرنا دیا، گجرات تک وہ پہنچے، اس میں تقریباً ان کے 53 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، اور بھی کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ ان کو روکا نہیں جاتا یا ان کے اوپر تشدد نہیں کیا جاتا۔ آخری بات ناظرین، یہ اچانک آ گئے، یہ کویسچن کیا جا رہا ہے، تو یہ اچانک نہیں آئے۔ سعد رضوی صاحب نے ہر جمعے کے خطبے میں واضح طور پر حکومت کو دھمکی وغیرہ دیتے رہے، حکومت کو متنبع کرتے رہے، آگاہ کرتے رہے، ہر فورم کے اوپر انہوں نے مختلف جو ہے وہ پریس کانفرنسز بھی کی، کیونکہ وہ بین ہے، ٹی ایل پی بین ہے میڈیا کے اوپر، تو وہ لوگوں کے سامنے پھر نہیں جاتا، ویڈیو ان کی نہیں جاتی، لیکن انہوں نے آواز اٹھائی اور ایک دم سے نہیں آئے۔ انہوں نے 10-15 دن پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ ایک بڑی کال دینے والے ہیں، آپ لوگ تیار رہیں۔ تو یہ ایک دم سے نہیں آ گئے، بلکہ پوری پلاننگ کے تحت آئے ہیں، ایک پورا ان کا روٹ تھا، اس کے تحت آئے ہیں۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔